स्वरूपं रूपं तस्य गजमरपुरी माधुरीं गोष्ठवाटी राधाकुण्डङ्गी वरमोहराधिका माधवास्यं प्रत्यजस्य प्रत्यक्पया गुरुं तस्मै नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवैभवपूरि गोस्वामीति नामिने गौरवाणी प्रचाराय गुरुसङ्कल्पमूर्ते कृष्णशक्तिस्वरूपाय श्रीभक्तिप्रदायिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने जय रूप सनातन भट्ट श्रीजीव गोपाल भट्टदास श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः वन्दे श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्द स्वामितो गौरदे पुष्पवन्तो चित्रसन्दतो राधा पद्मनाभा पद्मभवसुभजिता पद्मविभजिता राधा राधे वराध्यते मया हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते श्रीमन्दासरसारण्य वंशी कटकटस्थिता कमादिनी बंकर्णनिधानं कमालवर्णं श्रीतपदारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत सरितं यं प्रभजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातरम् आजहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवविनेति तत्सर्वभूतं तं मुनिमान् तस्मै वृन्दाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च कृष्णमूर्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधे। कल हम आस्वादन करथिले ब्रह्मादि देवता मान को त्याग करी पिंगलाजी कहीं भगवान का शरणागत हेले तार उत्तर टीकाकार कहते जगत रे मायाजाल भगवत मायाजाल निस्तार होगा एकमात्र समर्थ होचुन ठाकुर जी। श्रीहरि व्यतीत अपर के भी संसार को पर निमग्न
रूप रसाद विषय कर्तव्य हतदृष्टि हृतदृष्टि काल सर्पग्रस्त जीव को उद्धार कर एथिपाई यही सबुथुरु निस्तार हो एकमात्र रास्ता भगवान भजन श्रीहरि शरणागत हवा दरकार। आत्मैव ह्यात्मनो गोप्ता निर्विद्येत यदखिला अप्रमत्त इदं पश्चात् ग्रस्तं कालहीना अप्रमत्त इदं पश्यत ग्रस्तं कालहीना जगत। तरहि किमा आत्मत्राणोपाधीना भजिष्यम इति तत्र नैवति आह। किम आत्मत्राण उपाधीना कि प्रकार आत्मार त्राण हम से भजन करियो कहते भजन करियो। यदि इदं जगत कालहीन ग्रस्तं पश्येत यदि जगत को काल द्वारा ग्रसित दर्शन करिवो अप्रमत्त विवेक युक्त सन अखिलात सर्व विषयात निर्विद्यते विरत भवेत तदा आत्मा स्वयं एव आत्मानः स्वस्य गुप्ता ही रक्षण समर्थ भवति। तस्मात् तथा भूत अपि स्वयमेवात्मत्राणे समर्थ जाता ततः केवलं प्रेमनैव भजमीति भाव। कहते जेतेबेले पुरुष एई जगत को कालसर्पग्रस्त दर्शन करी विवेकयुक्त होई सर्व विषय हईते विरत हब से समय आत्मा स्वयं निजर रक्षण समर्थ ही थाके। आत्मा से स्वयं निजर रक्षण कर कहले कौन जिते पुरुष जगत को कालसर्पग्रस्त दर्शन करियो जी सारा संसार को कालसर्पग्रस्त मैंने समस्ते ये मरुंच ये प्रति मुहूर्त मरण अच्छी ये अवक्षय अच्छी क्षय अच्छी पतन अच्छी नष्ट अच्छी ये विनाशील ये क्षणभंगुर अलिक ये अनित्य अशाश्वत ये प्रकार जो मैंने जगत को दर्शन करती पश्य निसंग जगत क्षणभंग निष्ठ विवेक युक्त हो सबु विषय जो मैंने निजक मुक्त करती ताहले आत्मा तार स्वयं निज रक्षण करने समर्थ हो। जगत जगतर प्रत्येकटा क्रिया व्यापार को देखियो सब नष्टशील निजे सबुथु मुक्त हो ताहले देखियो आत्मा तार समर्थ हो रक्षा करने। ताहले कि आत्मार परित्राण है जे उपाधि द्वारा ताहाके भजन करिवे ता उत्तरे कौच ना ना जेतेबेले आत्मा सकल प्रकार भोगरु निर्वेद लाभ करिछि ताहार कारण ए जगत कालसूत्र ग्रस्त जानिबे। जेतेबेले आत्मा समस्त प्रकार भोगरु निर्वेद लाभ करिछि समस्त प्रकार भोगरु जेतेबेले से मुक्त होछि वैराग्य होछि तार कारण कण जगत कालसर्प द्वारा ग्रस्त से आत्मा ही आत्मार अर्थात निजर गुप्ता अर्थात संसार हित रक्षित हन आत्मा निजक ही निजे रक्षा करद
जदि जड़े संसार को देखियो संसार कालसर्प द्वारा ग्रसित और निजक विषय ठू मुक्त रखियो देखियो तार आत्मा ताकि रक्षा कर कहीं आत्मार धर्म से प्रकाशित हो आत्मा स्वयं प्रकाशित हो सीठी संसार कौन प्राय समस्त देहात्म बुद्धि ना शरीर बुद्धि समस्त यही ऋषि सरनी कड़े बोली चाहू मानकर तुम से जल्दी रोषे करन हाँ ये टाइम 8:15 लगे थे गोटे खुड़ खाड़ कर ऊपर तो पाठ कीर्तन ना उठी कल हेनी समय नष्ट खाली ना चेंज करा पड़े रोषे न कर दवा पड़े जहाँ कर से तुम भूकर रो कि जहाँ कर पाठ कीर्तन बुझते मन रखी बारंबार आ कहले भी कथा सुंदर नहीं तो जहाँ कर से करो कि न करो खाओ कि न खाओ कीर्तन कि बुझत समय होनी कहले शुणिया दरकार नहीं 7 सुधा 2:30 तो पलास्त पड़ी जान ऊपर तो पाठ कीर्तन होनी उठी कर 5टा लोग 4टा अधर लोग न किए मना कर जो दिन जाइए बाड़ सेवा कर अलग कथा से आत्मा ही आत्मार अर्थात निजर गुप्तार्थ संसार ही रखित हम आमार आत्मा सम्प्रति यही रूप ही अतएव आम स्वाभाविक भाव संसार निस्तार लाभ करिया पिंगला कहते मो भी ये प्रकार अवस्था थिला मोर बर्तमान मो स्वाभाविक भाव मु संसार निस्तार लाभ कर अतएव अतपर प्रेम भाव श्री विष्णु के भजन करियो यही बर्तमान श्रद्धार सहित प्रेम भाव विष्णु को भजन करी पिंगला कहते दिन थिला मु देहात्म बुद्धि प्रमत्त होती दैहिक सुखटा मुझे गुरुत्व दूली किंतु बर्तमान भगवान को कृपार मोर सांसारिक विषय प्रति देह दैहिक विषय प्रति मोर वैराग्य आसी हूँ भगवान को बड़े कृपा को मस्तक धारण कर भगवान कृपा को मुझे हरिभजन ही करी बद्ध जीवर स्वरूप विवेक उदित होइले से सेवा प्रवृत्ति क्रमे आत्मरक्षा करते बल लाभ करे जिन पर्यंत जीव बद्ध भूमिकार थिबो भगवत सेवा से वंचित हो जाए जदि कार स्वरूप विवेक उद्रेक हो स्वरूप कहगला प्रकृत परिचय जे धीरे धीरे तार प्रकाशित हो से सेवा प्रवृत्ति क्रम आत्मरक्षा करते बल लाभ कर भगवान का सेवा प्रवृत्ति सेवा करी से आत्मा रक्षा भी करें आत्मा को रक्षा कर आत्मा जो जगत भितर घांटी हो संसार चक्र ग्रसित हो से निजक मुक्त कर कि प्रकार भगवत सेवा द्वारा आत्मार धर्म हो भगवान भजन आत्मार वृत्ति हो शरीर वृत्ति हूँ विषय सुख को आस्वादन करवा जो मैंने विषय सुख को आस्वादन करी भगवत परमार्थ पथर वंचित होती से बद्धजीव कहगला से आत्मा स्वरूप विषय कौन सी ज्ञान ना केवल शरीर ही ज्ञानी बलवत्तर होता है
किंतु जो मानकर भगवत सेवा प्रभाव रे स्वरूप उपलब्धि होची से माने आत्मरक्षा तांकर होची कहीं गोटे चित बल आस कृष्ण तार दे निज चित शक्तिर बल माया आकर्षण छड़े हैया दुर्बल भगवान के सेवा द्वारा भगवान गोटे चिन्मय शक्ति प्रदान करिए से चित बल पाखरे सबु बल हार मान थाए। तखन जगत भोग करियार प्रमत्तात्तर भाव ताहाके व्याकुल करे ना जो मैंने भगवत सेवारे सब रमण कर हरिभजन जो मैंने डूबिकी अच्छा हरि सेवारे से जगत को भोग करने चित्त चंचल हेनी मन भीतर से प्रकार कामना वासनार भाव भी जागृत हेनी व्याकुलित हेनी सी जो उत्तिष्ठ ही होता पूरा व्याकुलित होता सब उद्वेगग्रस्त होता संसार को भोग करने से तार से भोग प्रवृत्ति नष्ट हो भगवान के प्रति सेवा भाव जितना जागृत हो हरिसेवा परायण जदि हम और पूज्यपाद राजेंद्र महाराज कहते सेवा और साधन जो माने खाली साधन करती सेवा करती नहीं खाली साधन करिए हरिनाम टे करदे कौन करदे बा कौन टे खाली साधन करिए पढ़ापढ़ी करिए किंतु सेवा करेनि से कौन हम लक्ष्यस्थल पहुँची पारे से लक्ष्यस्थल से के पहुँची पारे बर साधन गोटे अभिमान आसी साधन गोटे अभिमान आस मु लक्ष्य जप करुँची गोटे किसी करुँची जो मैंने खाली सेवा ही करती साधन करती धीरे 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 सेवा गोटे अहंकार आस मो भाया सेवक कहीं ना मु भल सेवा करुँची तेणु सेवा साधन दीटा दरकार साधक साधक धर्म भजन भी करियो साधन भी करियो सेवा भी करियो यदि गोटे जोर दूथ गोटे करूँ ताहले से अभिमान आसो गुरुवर्ग आमर ये शिक्षा देते साधन भी चलती सेवा ही साधन साधन ही सब यही प्रकार आमको साधन भी करने को जप करने कीर्तन करने भागवत पढ़ा अन्य सेवा करने कहुच्छे जड़े सेवार वंचित हो जो खाली साधन कर पारे साधन रे तांकर अभिमान आसी लक्ष्य स्थल पहुँची पारे तेणु दीटा दरकार भगवान का सेवा भी दरकार साधन भी दरकार। यस एवरीथिंग पार्ट ऑफ साधन कि सेवार स्पेशल कैटेगरी अच्छे ना झाड़ू मारिबा बासन माजिबा बा ठाकुर पाई किसी फिजिकल सेवा करिया मेंटल सेवा करिया ये भी सेवा रही ना सु ये भी साधन मना ना कि ये सब करिया दरकार साधन अर्थ सेवा किसी करियोनी खाली टे कौन टे गोटे नाम टे कर दो कौन टे सुन दो सी भी श्रेष्ठ मना ना कि से स्थिति पहुँच पारे अच्छे तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन मत किसी करिया खाली नाम टे करी बास हरिनाम ही करी आमर से संस्कार अच्छी कि हरिनाम भर डूबी रहा हमको सेवा करिया दरकार सेवन मुख ही जिया दो सेवा को ठकिकी साधन कले भगवान से प्रसन्न है सेवा भी करिया दरकार साधन भी करिया दरकार। इतिपाई तो मठ मंदिर सेवार परिपाटी रही ये सेवा माध्यम भगवत प्राप्ति हम सेवक परा गजपति कौन महापुर प्रसन्न कहीं गजपति देखी जिते देखली से झाड़ू मारले ना रथयात्रा समय स्वर्ण स्वर्ण झाड़ू धरी से गोटे झाड़ूदार भाया झाड़ू मार्च महाप्रभु बड़ प्रसन्न है देखिए
ସେବାର ଭାବ, ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା ସେ ସେବା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି କିଙ୍କରବତ୍, ଏଇ ଭାବଟା ଆସିବା ଦରକାର। ଏଇ ଭାବ ଜଣଙ୍କର ଜଣେ ଯେ ସବୁ ଯେଉଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିମାନ ଆସିଯାଏ, ମୋ ଭଳିଆ ଭଜନ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ଭଳିଆ ଇଏ କିଏ, ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଅଭିମାନ ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପତ୍ର ମହତ୍ଵ। ସେବାରେ କେହି ଠକାମି କରିବନି ହେଲା। ଯିଏ ଠକିବ ସେ ନିଜେ ଠକିବ, ଯିଏ ଠକିବ ସେ ନିଜେ ଠକିବ। ଯେଉଁମାନେ ଠକାମି କରୁଛନ୍ତି ସେବାରେ, ସେବା ନ କରି ହରିନାମ କଲେ ହରିନାମରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବନି। ଆସିବ? କେବେ ଆସିବ? ସିଏ ହରିନାମ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସେବାରେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ହେଇ ତ ହରିନାମ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳୁନଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଫୁର୍ସତ ମିଳେ ବସି ମାଳା ଟିକେ କରିବ, ସେ ନାମର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା, ତା ଚାର୍ମିଂ ଅଲଗା, ତା ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା। ହରିନାମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡି ଧରିଦେବା ପୁରା 16 କି ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ, ତାକୁ ସେମିତି କିଛି କୁହାଯାଏନି ଏଠି। ସେବନ୍ମୁଖ ହିଁ ରହିବା ବାସ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ଏସବୁ କରିକି ଭଗବତ ନାମ ଯଦି କରୁଥିବ, ନାମ ଦେଖିବ ସେ ପଥ ଅଲଗା, ସେ ଚିନ୍ତନ ଅଲଗା, ସେ ଧାରା ଅଲଗା, ପ୍ରେମ ମାର୍ଗ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଜଗତ ଭୋଗ କରିବାର ପ୍ରମତ୍ତା ଭାବ ତାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ କରିବନି। ଯଦି ଜଣେ ସେବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେବନ୍ମୁଖ ହେଇ ଯଦି ରହିବ, ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ଭଗବତ ଭଜନ, ଭଗବତ ସେବା, ମାନେ ଭକ୍ତି ଠାକୁର କାହିଁ କହିଲେ, ତୁମାର ସେବାୟ ଦୁଃଖ ଯେତେ ସେ ତ ପରମ ସୁଖ। ତୁମ ସେବାରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ହଉ ପ୍ରଭୁ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସୁଖ। ରାଧା ପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତାର ହେଉଛି କ'ଣ? ଏ ରାଧା ହାଁ ବସିଛନ୍ତି, ପଳେଇଲେ କୁଆଡ଼େ? ପାଠ କୀର୍ତ୍ତନ ନ ବସିକି ଯାଅ। ତାତ୍କାଳିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପ୍ରରୋଚନାଏ ଖଣ୍ଡକାଳେ ଜୀବର ଭୋଗ ବୁଦ୍ଧିର ଉଦୟ ହେବ। ଖଣ୍ଡକାଳ ମାନେ ସଂସାର। ଏଇ ଯେ ସଂସାର ଇହ ଲୋକରେ କ'ଣ ହେବ? ତାତ୍କାଳିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପ୍ରରୋଚନାଏ, ସର୍ବକାଳିକ ସୁଖ ନାହିଁ, ତାତ୍କାଳିକ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁଖ ମନ ଭିତରେ ଉଦ୍ରେକ ହେଉଛି, ଏସବୁ ଭୋଗ ବୁଦ୍ଧି। ଏହା ହିଁ ଈଶ ବହିମୁଖ, ଆକୁ କୁହାଗଲା ଭଗବତ ବହିର୍ମୁଖତା। ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ସୁଖ ପାଇଁ, ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଖ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବିମୁଖ, ଈଶ ବହିମୁଖ କୁହାଗଲା। ଭଗବତ ବହିମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଲାଳାୟିତ ହେବେ, ସେମାନେ ତାତ୍କାଳିକ ସୁଖ। ଗୋଟେ ସାର୍ବକାଳିକ ସୁଖ ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ସେବା, ଗୋଟେ ତାତ୍କାଳିକ ସୁଖ ଯେଉଁଟାକି ଦେହ ଦୈହିକ ସୁଖ ଯାଉ କୁହାଗଲା। ତାତ୍କାଳିକ ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଗଲା, ସୁଖଟିଏ ମିଳିଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ ବି ତାତ୍କାଳିକ ସୁଖ ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ନିତ୍ୟ କୁହାଗଲା, ସର୍ବକାଳିକ ଇଏ। ଆର ପରିଣାମ ବି ଆନନ୍ଦମୟ, ଦୁଃଖ ନୁହେଁ। ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଦୟେ ଅଜ୍ଞାନୋତ୍ଖଣ୍ଡ କାଳାନୁଭୂତି, ଖଣ୍ଡ ଦ୍ରବ୍ୟାନୁଭୂତି ଓ ଆନନ୍ଦର ଅଭାବଜନ୍ୟ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଆନନ୍ଦ ବିବର୍ତ୍ତ ଜୀବକୁ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନ ହୋଇତେ ବଞ୍ଚିତ କରିବା, ଜଡ଼ରସର ଭୋକ୍ତା କରିବା ତୁଲେ। ଏଇ ଯେ ସଂସାରରେ ଜୀବମାନେ ଜଡ଼ରସର ଭୋକ୍ତା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସଂସାରକୁ ଭୋଗାୟତନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ସେବାରୁ ଭଜନରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି
नित्य स्वरूपर अनुदय नित्य स्वरूप आमर जो प्रकृत परिचय अभाव ये निजर स्वरूप विस्मृति ये जो द्वारा अज्ञान प्रकट होची कौन खंड कालानुभूति इस यह लोक किसी समय गोटे अनुभूति होची जगत रे किसी अनुभूति होची इंद्रिय स्पर्श रे किसी गोटे दुख सुख अनुभूति होची खंड द्रव्यानुभूति द्रव्यर भी अनुभूति होची जोटा कि नित्य नुहे जल को स्पर्श कले ठंडा लगे अग्नि स्पर्श कले गरम लगे विषय स्पर्श जो अनुभव गोटे हुए ये अनुभव किंतु नित्य नुहे आ प्रकृत आनंदर अभाव प्रकृत आनंद भगवान भजन रे अच्छी आत्मार धर्म से आत्मा सचिदानंद अंश तेणु पूर्ण पुरुष से आनंद कंद भगवान अंश हितर आनंद को सी खोजुची हरिभजन बिना जगत रे सब क्रिया निरानंद कहुई तात्कालिक आनंद किंतु सर्वकालिक नुहे तेणु क्षणभंगुर आनंद विवर्त जीव के क्षणभंगुर ये जगत रे क्षणभंगुर आनंदर गर्त भितर पड़ुची चक्का चक्क भौरी जो मैंने घूरुंट खाली टिके टिके सुख पाए ये माने भगवान ठार वंचित होजक भोक्ता होती संसार लोक सेमती ना जिते संसारबद्ध जीव माने जो मानकर भगवत भजन संबंध नाई निजर स्वरूप विस्मृति जो मानकर से माने भले समाज रे से माने बुद्धि ज्ञान समर्थ दक्षता द्वारा जो स्थिति रे पहुँच रोचंती रुहतु ना कहीं किंतु से माने जड़ रस को भोग कर भोक्ता भावुंट यही हूँ से दुर्भाग्यर परिचय दुर्दैवर परिचय सब कहीं से प्रकृत लक्ष्य स्थल पहुँची पारती किसी वर्ष में बंचती से दिन से जाव जीवेत सुखं जीवेत ऋणं कृत्या घृतं पीबेत यही विचारधारा से बंचुंट खाली इंद्रिय सुख निजक भोक्ता भावुंट बास किंतु जो मानकर भगवत कृपार बा गुरु वैष्णव महत्पुरुष कृपार जो मानकर स्वरूप उपलब्धि होके टिके से माने भजन भजन छाड़ी रही पारे से हरिभजन परायण हे सब कृष्ण संबंध भितर सब रही से वंचित बंची पारे रही पारे ये जो आमको जो शिक्षा दिया आम स्वरूप उपलब्धि कराऊे वास्तव आम स्वरूपटा हूँ भगवान आम किंकर महाप्रभु भाषा जीवर स्वरूप कृष्ण नित्य दास कहुए कि नित्य दासत्व आमर अनुभव होनी उपलब्धि होनी एपाई निजक आम सेव्य भावचे निजक सेवक मन कर निजक प्रभु भावचे आम जगत को भोग करने इच्छा होमर निजक भोक्ता होचे किंतु आम जो भोग्या आम जे वास्तव रे दास स्वरूप आमर ये कथा आमर अनुभव होनी जेहेतु आम सब संसार बुद्धि आम निजक परिचालित करुचे किंतु आशवाक्य महापुरुष पूर्वश्री मान वाणी भगवत प्रमाण ग्रंथर निर्देश को जब आम पालन करवा श्रवण करवा मनन करवा देखिए धीरे 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 आमर प्रकृत परिचय प्रकटित हो श्री ब्राह्मण उवाच एवं व्यवसिता मति दुराशंकन्ततर्षजा इत्वापश्ममास्ताय सज्जमुपविवेश। श्री ब्राह्मण उवाच माने किए कहते को ब्राह्मण कहते दत्तात्रेय भगवान कहते कौन कहले श्री ब्राह्मण उवाच एवं व्यवसिता मति निश्चित बुद्धि ये प्रकार निश्चित बुद्धि पूरा निष्पत्ति निश्चित बुद्धि फाइनल डिसीजन पूरा पूरा पिंगलांकर स पिंगला सा पिंगला से पिंगला कांत तर्षज्ञां
କାନ୍ତତୃଷ୍ଣା ଜନିତଂ ଦୁରାଶା ଦୁରଭିଳାଷଂ ହିତ୍ୱା ସନ୍ତ୍ୟଜ୍ୟ। ଏତେ ସମ୍ପନ୍ତ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପିଙ୍ଗଳା? ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ଏଇ ଗୋଟେ ପନ୍ଥା ଥିଲା। ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରି ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ସବୁବେଳେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଉଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଆଗନ୍ତୁକ ପଥିକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜର କଳା ଚାତୁରୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭନ କରି ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। ଏଇ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ, ଏତେ ସବୁ ତାଙ୍କର ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଗଲା ପିଙ୍ଗଳାଙ୍କର। ବୁଝିପାରିଲେ, ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଇଠୁ। ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଲେ କି ପ୍ରକାର ଏ ମଳମୂତ୍ର ବିଷ୍ଠାଭର୍ତ୍ତି ଚର୍ମ ଢାଙ୍କୁଣୀ ହେଇଥିବା ଶରୀର, ନବଦ୍ୱାର ବିଷ୍ଟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅସମର୍ଥ, ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁଥିରେ ଅସଫଳ, ଯାହାର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ସର୍ବସମର୍ଥ, ରତିପ୍ରଦ, ବିତ୍ତପ୍ରଦ, ସୁପ୍ରକାର ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯିଏକି ବନ୍ଧୁବତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରଦାତା, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନ କରି ନିଜକୁ ସେ ଧିକ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା, ତାପରେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଦ୍ଧି। ସେତେବେଳେ ସେ ପିଙ୍ଗଳା କ'ଣ କଲେ, ଏ ଯେଉଁ କାନ୍ତ ତୃଷ୍ଣା ଜନିତଂ ଦୁରାଶା, କାନ୍ତ ତୃଷ୍ଣା, କାନ୍ତକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଲେ। ହିତ୍ୱା ସନ୍ତର୍ଯ୍ୟ ଉପଶମମ୍ ଆଚ୍ଛାୟ ଚିତ୍ତ ଶାନ୍ତିମ୍ ଅବଲମ୍ବ୍ୟ। ତାପରେ ଚିତ୍ତକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଶୟନମ୍ ଉପବିବେଶ ଆଶ୍ରିତ ହୋତି, ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଶାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲିଲେ ପିଙ୍ଗଳ ଏଇ ରୂପ ନିଶ୍ଚୟ ସହକାରେ ଉପପତ୍ତି ସମାଗମ ତୃଷ୍ଣା ଜନିତ ଦୁରଭିଳାଷ ପରିତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ଚିତ୍ତଶାନ୍ତି ଲାଭ କରି ଶଯ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ କରିଆସିଲ। ସେ ଯେଉଁ ତୃଷ୍ଣା ଥିଲା ନା, ଏ ତୃଷ୍ଣା ତ ହେଉଛି ବଡ଼ ଜଗତରେ। ତୃଷ୍ଣା ମାନେ କାମନା ବାସନା, ଭୋଗ କରିବାର କାମନା ବାସନା। ସେ ତୃଷ୍ଣା ଯୋଗୀ ଜଗତର ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଉଛି ଆମର, ଆମମାନେ ସବୁ ଭବରୋଗୀ। ଭବରୋଗୀର ରୋଗଟା ହେଉଛି ତୃଷ୍ଣା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ତୃଷ୍ଣା ଅଛି, ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିବାର ତୃଷ୍ଣା, ଦେହକୁ ସୁଖ ଦେବାର ତୃଷ୍ଣା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେରେ ଅଛି। ଜଣେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବ, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଭୋଗ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କରି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ତୃଷ୍ଣା ତାଙ୍କର। ମେଞ୍ଚେ ଟଙ୍କା ଯଦି ପାଖରେ ରଖିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବାନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଖାଇବେନି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଦରକାର, ପ୍ରାୟ ଲୋକ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, କି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦରକାର, ସେଇ ଗୋଟେ ତୃଷ୍ଣା। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କହିବେ, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜୟ ଜୟକାର କରିବେ, ଭଲ କହିବେ, ସମ୍ମାନ ଟିକେ ରହିବ। ତୃଷ୍ଣା ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମନା ଦେହକୁ ଆଧାର କରିବେ, ଦେହ ପାଇଁ। ଏଇ ତୃଷ୍ଣା ବଶତଃ ଆମେ ଜଗତକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିଛେ, ଘୁରୁଛେ। ତେଣୁ କୁହାହେଲା ନିବୃତ୍ତ ତର୍ଷୈ ରୂପଗୀୟମାନାତ୍। କୁହାଯାଇଛି ନା, ଏ ଯେଉଁ ଭାଗବତ କଥା, ନିବୃତ୍ତ ତର୍ଷୈ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତୃଷ୍ଣା ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୀର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛନ୍ତି ହରିକଥା, ଭଗବତ କଥା, ଯେଉଁଟାକି ମୋହଶୁଦ୍ଧି କୁହାହେଲା। ଶ୍ରୋତୃଭି ମନଭିରାମାତ୍ କୁହାଯାଇଛି। ମନ ଆଉ ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ, ମନକୁ ଯିଏ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଇଏ କେବଳ ମହାତ୍ମା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୃଷ୍ଣା ରହିତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସଂସାର ଭୋଗ କାମନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୀର୍ତ୍ତିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାରାଜଙ୍କର ଭାଗବତ କଥା। ତୃଷ୍ଣା ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଜଣେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଚିତ୍ତ ଶାନ୍ତି କରି ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକକୁ ପ୍ରାୟ ମହାତ୍ମାମାନେ ରଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶାଇ ପରମଂ ଦୁଃଖଂ ନୈରାଶ୍ୟଂ ପରମଂ ସୁଖଂ ଯଥା ସଂଚ୍ଛିଦ୍ୟ କାନ୍ତାସଂ ସୁଖଂ ସ୍ୱାପ ପିଙ୍ଗଳା। ଆଶା ହି ପରମଂ ଦୁଃଖଂ यथा संच्छेद पिंगला कांतासा सुखं स्वाप पिंगला। श्लोकटा मन रखियो।
आशा ही परम दुखं नरस्य परम सुखं यथा संचित्य कांतासा सुस्वाप सुखं सुस्वाप पिंगला। मन रखी जीवन रे पालन करिया दरकार श्लोकटा को। कहले फलितम आह आशा ही एव परमं दुखं परमं दुख कारणं तथा। आशा ही परम दुख, जी आशा कर से दुख रे मुझे जी भी हो आशा तो दुख दब आशाटा कर आशार शेष नाई रे परा निराशा तो सुख रे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई रे। आशार अंत नाई। आशाटा है गोटे प्रकार कंटा कंटाटा जमी गोटे गुड़ पादरे फुड़ी तुम्हें जेकोसी कर्म कल बा गीत गावा टंका भी कौन राबिड़ी खाओ से समय से कंटाटा तो सुलसुल हो तो गोटे पाद भितर राबिड़ी खाऊ टंका भी गणुव जेकोसी इंद्रिय सुख आस्वादन करूथो किंतु पाद भितर जो कंटाटा फुड़ी होता से कंटाटा सुलसुल कर मनटा सेड़िया थी से कंटाटा न बाहरला पर्यंत कंटाटा को न काढ़ला पर्यंत मन सब से लाखी थाए। ये आशा हूँ गोटे प्रकार कंटा कहला आशाटा कंटा तो मन भर फोपाड़िया दरकार कंटा को कंटा को कौन कड़ा कंटार कड़ा जाए तेणु यही आशा को कौन कड़ा आउ गए आशा दरकार कि आशा सब बड़ आशा हूँ भगवत चिंतन यही मोर अभिलाष परम आशा रक्षा दरकार आशा बड़ दुख किसी नथियो किसी हाँपाई चेष्टा करगला पर आउट किसी इच्छा हे चली चली केते जाऊँ कह ना साइकिल टे भल होता साइकिल 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 हो न मिलला पर्यंत साइकिल आशा मुंडे थी साइकिल है साइकिल केते पेडल मार गोटे दी चकिया भल होता टू व्हीलर लुना फुना एक्सलेर से गोटे आशा मन रहा आसला पर तापर कह ना स्टाइल फाइल किसी ना गोटे घुड़ घुड़ साउंड हो स्कूटी गोटे होता यामा होता से पुनला ये वर्षार ठेली ठेली ना पड़ी भिजा पड़ी कार गोटे होता भल आशा तो आशा क्या छाड़ी भाई आशा बड़ आशा ये आशा मरला पर्यंत जन्म जन्म रही मरा मृत्यु पर्यंत कौन जन्म जन्म आशा करियो भगवान पाई करियो बास ठाकुर जी केमती रहे ठाकुर सेवा केमती हम तांको सुगंध द्रव्य सुगंध पुष्प बहुमूल्य पोशाक भव्य मंदिर प्रसाद प्रसाद सब यही प्रकार आशा रखा दरकार हरिभजन करियो हरि सेवा करियो एथिरे आनंद अच्छी एथिरे आनंद कौन एटा पारमार्थिक अंग कहगला भगवान पाई आशा रखियो भगवान को सेवा कि कर जगतर आशा ये दुख कहला आशा ही परमं दुख तेणु परम दुख कहला जग दुखर मूल कारण तो आशा नैराश्यम आशा रहितम एव परमं सुख नैराश्य होची परम सुख प्राय लोक देख मिशे कहे मोर किसी आशा नहीं महाराज मोर किसी आशा नहीं खाली टिके पोड़ा टी कोड़ लगी जाओ पलासी पूरा मुझे जानी सब जानी मार्ग जानी लोक कहते मार्ग जानी मोर आशा नाई किंतु कौन कर रही पोड़ा गोटे झीटा टी कोड़ लगी जाओ पोड़ा कोड़ लगी जाओ अरे भाई लगे नाती तो पलासी आशा ही परम दुख तेणु सुख हूँ सुख कारण बहुत हूँ आशा रही आशा किसी रखियोनी बास किंतु आशा रखने उदासीन ही रही आमर उदासीन मार्ग ना आमर गौड़ीय धारा उदासीन मार्ग नहीं बहुत उदासीन बाबा अच्छा मन में किसी आशा नहीं
किंतु आम जेहेतु भगवान पाखे अच्छे भगवान आशा रखा दरकार। आड़े उदासीन वाला रहा माड़ धरी बस ये आम ना आमर धारा यहाँ ठकामी सब भंडामी ठकामी यहाँ उदासीन मार्ग आम ना उदासीन मठ उदासीन बाबा सब अच्छा शरीर कपड़ा नथिर बकल पिंधुए कौन पिंधुए कौड़ी कौन मागी जाची खाई दे बाबा जाचित वृत्ति करुवे था लगा से महात्मा चरण प्रणाम। आमर हूँ गुरु वैष्णव मठ मंदिर तैयारी कर आर वैभव आर सौरभ आर जगतर कल्याण आपको समृद्धि कर कर्तव्य ये जीवर कल्याण हम भले आम नरई पारिबा किंतु पीढ़ी पर पीढ़ी तैयारी कराई आम निजपाई ना ये गुरु महाराज करते से नीतिला रही देखुं से प्रभुपात कर रही सब पूर्वश्री मैंने अनुष्ठान भित्ति प्रस्तर सब तांकर संपत्ति सुरक्षा करिया समृद्धि करेला आम मान कर्तव्य ये अवहेला करानी खेती करानी उदासीन हो रही सब एक्टिव रहा दरकार कल ही देखियो भजन रोटे चार्मिंग आसो तेणु परम सुख कारण भवति यथा जतः पिंगला कांता स सुख स्वप्न प्रतिकूला कांत समागम वासना संचित विनाश कले से कौन कले सुख स्वप्न प्रतिकूला कांत समागम सुख स्वप्न जो प्रतिकूल जो कांत समागम उपपत्ति सान्निध्य लाभ करने से जो इच्छा प्रकाश करुले तो आपको सुख बोली भावुले ये त्याग करदे आपको तापर सुखं सुखेन निद्रा जो मन भर आशा कटिगला शांति शोई पड़े आशा थी तो मन रे निद हेनी छाटिपिटी हम आशार कंटाटा तो मुंडे फोड़ू पूरा निद हजिज कड़े ये सब से चिंता थी सब तेणु आशा बड़ मारात्मक भाई लोक जाक शोई पारना देखुन संसार बहुत लोक शांति निद होनी बोली पिया पी कर शोचती परा मेडिसिन खाई शोचती पायल्स कर ड्रिंक्स कर शांति सुख भाई आम ट्रेन गोटे पिला गोटे भेट होता गोटे भद्रकर एकाउंटेंट बोली कहला ता जीवन में शांति ना से कहे महाराज मोर किसी दरकार नहीं कि शांति टे दरकार शांति पाइबा से बियर पेटे पी दे तो किसी दरकार नहीं कि बियर बोतल दरकार लोक प्रकृति में मार्ग पाऊना शांतिर इज ड्रिंकिंग अल्कोहल फॉर गेटिंग पीस दैट फेलो अकाउंटेंट माने से रास्ता पाऊना प्रॉपर गाइड के दे पारना शिक्षित सबकि रही कि से रास्ता पाऊना कौन फैमिली डिस्टर्बेंस हो मेंटल डिजार्डर हो जहाँ भी हो से अन्य असत पथ जाऊँच से समय प्रकृत गाइड मिल जाव भितर थी जो बाग्मीता मान जो बुद्धिमत्ता जो दक्षता तार यूटिलाइज होता व्यवहार होता कि किए दौना से लोक बाहर पहुँची पारना से कौन करे शांति दरकार ताको शांति पाए पिया पी कर शांति ना तो निद हेनी अशांति सब मन भर सब रही था कौन ना कौन सब शांति शुई पड़े पिंगला पूरा यह लोकरे आशा ही मानव गणकर परम दुख एवं नैराश्य परम सुखर कारण यह निश्चित यह लोक इस संसार में मनुष्य मानकर परम दुख होची आशा आ परम सुख होची नैराशा आशा रखियोनी किसी आशा रखियो मरीज का भरोसा रखियोनी का आशा करियोनी एकमात्र भगवान भरोसा ठाकुर भरोसा बास गोविंद आशा आ किसी ना जेहेतु पिंगला कांता समागम वासना परित्याग करते
ସୁଖନିଦ୍ରା ଲାଭରେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ଆସିଲ। ପିଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଯେ ସବୁବେଳେ ଆଶା ରହୁଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ନା। ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଙ୍ଗଳାଜୀ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆଗନ୍ତୁକ ପଥିକମାନଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଦେଉଥିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଘରର ଲୋକ ହେଇଥିବ, ଆ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଥିବ, ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିପାରି ଆଠୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏହି ପ୍ରକାର ହିସାବ ନିକାଶ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଆଶା ହିଁ କରୁଥିଲେ, ଯଦି ଲୋକଟା ଫେରିକି ପଳେଇବ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଆଶା କରୁଥିଲେ, ଆଉ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସାରା ଜୀବମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଶାରେ ହିଁ ବାନ୍ଧିକି ଅଛନ୍ତି। ମିଛେ ମାୟା ବୋଧେ ଆଶା ପାଶା ଫିରେରେ କୁହାଯିବ। ମିଛେ ମାୟା ବୋଧ ହୋଇଯିବ ଆଶା ପାଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆ ଦେଖୁନ, ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଥାନ୍ତି। ସାରା ଜଗତ ଆଶା। ଆଶା ଯଦି ଟିକେ ସଫଳ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ, ଆଶା ଯଦି ବିଫଳ ହେଲେ ତାହେଲେ ନିରାନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଆଶା କେବେ କାହାର ସଫଳ ହେଇନି। ମନ ଭିତରୁ ଆଶାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ହରିଭଜନ ନ କରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଭିତରେ କେତେ ଆଶା ଥିଲା, କାହାର କାହାର ସବୁ ଆଶା ଥିଲା ନା, ନାଇଁ କ'ଣ? କେତେ କେତେ ଆଶା ଥିଲା। କେତେ ଯେତେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ କିଏ କ'ଣ ଆଶା ରଖୁନଥିବ, ପୁରା ମାନେ ଆକାଶ ଚିଲିକା ମାଛ, ଆକାଶ କଇଁଆ ନା ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା, କେତେ ଆଶା କ'ଣ କରୁଛି। ଆଶା ମାନେ କୁହନି। ମୋର ତ ଆଶା ଥିଲା ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ହେବା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଇଚ୍ଛାଧାରୀ କାହାକୁ କୁହା ଜାଣିଛ ନା? ଇଚ୍ଛା କରିଦ ଯେଉଁ ରୂପ ହୋଇଛୁ ସେ ରୂପ ହୋଇଛୁ। ଇଚ୍ଛା କରିଦ ମୋ ଯାଉ ପଡ଼ିଲେ ଉଡ଼ିକି ପଳାଇବାର ଅଛି। ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ଆବିର୍ଭାବ, ଏଇ ପୁରା ଆଶା ଥିଲା। ବୟସରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଥାଏ, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସବୁ ହେବ। ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ମିନ୍ସ suppose you want to how do you say transformation your form, want to be a horse, want to be king, want to, then automatically your form become change. You want to appear somewhere in America. ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯେ ଧାରଣ କରେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମଣିଷର ଗୋଟେ ଥାଏ, ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଆଶା କରିଥାଏ। ସେଟା କେତେ ଆଶା ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରି କ'ଣ କ'ଣ କରି IAS ହେବି, ଟପର ହେବି, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବି କି ଡକ୍ଟର। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଚାରୁଥିଲେ ନା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଅର୍ ଏଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମ୍ବିସନ୍, ମାଷ୍ଟରମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ। ଆମେ ସବୁ କହୁଥିଲେ ନା, କିଏ କହୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର, କିଏ କହୁଥିଲା ସୈନିକ, କିଏ କହୁଥିଲା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ଏସବୁ ଆଶା କୁହାଯାଇଛି, ହେବା ଦରକାର, ମାନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଶାକୁ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ। ଧାର୍ମିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ରଖି ଜୀବନଟାକୁ ପରିଚାଳିତ କଲେ ହିଁ ଦେଖିବ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇକି ଯଦି ଜଗତର ଆଶାରେ ଦୌଡ଼ିବ, ଦୁଃଖ ପାଇବ। କହିଲେ ଭୋଗମୟ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ଭୋକ୍ତାର ନିତ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ। ଭୋଗମୟ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ଭୋକ୍ତାର ନିତ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ। ଏ ସଂସାରରେ ଭୋକ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଭୋକ୍ତା ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ସେମାନେ ଅଶାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେବେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଭୋକ୍ତା ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଆଶା କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବନି। ଆଶାର ପରିସମାପ୍ତି ନାହିଁ ପରା, ଆଶାର ଶେଷ ନାହିଁ କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ସେମାନେ। ତ୍ରିବିଧ ତାପଶ୍ରୟ ପଥେର ଅନ୍ତରାଳେ ଅବସ୍ଥିତ ଥାକିଆ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ
असतर्क जीव के नश्वर जड़ भोग्यर भोक्ता करिया तुले कहला त्रिविध ताप आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक जो कष्ट श्रेय पथर अंतराल अवस्थित थाकिया श्रेय पथ माने आत्यंतिक श्रेय होची भगवान का भजन हरि भजन हरि सेवा आरि अंतराल रही सुजोग पाइले ही असतर्क जीव के नश्वर जड़ भोग भोक्ता करिया थाके ये आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक त्रिताप जगत हरिभजन पश्चात पथरे थाए जो माने श्रेय पथर अंतराल रे सु रही कौन करियो जब सुजोग मिल जियो ये जीव को कौन करियो जो माने असतर्क होते जो माने हरिभजन रे सिंसियर न थांती निष्ठावान न थांती साधु सावधान जो माने होना सतर्कता जो मान कर ना से जीव मान को नश्वर जड़ भोग भोक्ता कर दो तार तो से जीव माने भोक्ता ही संसार संसारबद्ध जीव माने निजक भोक्ता ये भावुंट ये निज भावुंट ये हूँ से श्रेय पथर वंचित होती श्रेय पथ हूँ हरिभजन को आगला भगवान कर भजन भक्ति मार्ग जेहेतु से दूरे गति प्रेय पथ को से ग्रहण कर निजक भोक्ता भावी संसार चक्र ग्रसित होती तृतीयपत्र दग्धीभूत होती किंतु जो माने श्रेय पथ को आश्रय करेंगे हरिपरायण हेबे हरिभजन परायण हेबे से माने जदि किसी वस्तु मिले ताको भगवान को सेवार नियोजित करी निजे भोग करने चाहिए भोक्ता होनी पड़ा से भोग्या हो से निजे समर्पित हो गुरु वैष्णव पाखे भगवान पाखे ताको भगवान आत्मसात करेंगे दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पित कले कृष्णतार से काले कृष्णतार करे शरणागत हो सनातन गोसाई दीर्घस्थले निज जीवन को निर्वापित करने संकल्पबद्ध हेले महाप्रभु कहले शरीरटा कौन तुमर ये शरीरटा मोर अधीन आर द्वारा मोर बहुत काम करार अच्छी ये हूँ समर्पित भाव जो माने शरणागत होना विशेषकर परमार्थ पथरे से निजक बहुत बड़ भोक्ता भावती भीतर अभिमान थाए तो भोग कर अभिमान थाए बहुत भोग अभिमान थी विभिन्न प्रकार अभिमान रही है और से जहाँ भी करते निजक ही भोक्ता भावती संसार देखले बेले बेले आश्चर्य लगे मार्केट जी बाहर देखा सब जगह भोक्ता जाग बोल भोक्ता जाग ना भोक्ता जाग जार जी समाज जो स्टाटस रही जी पोजिशन रही से अनुसार से निजर वेशभूषा चाली चलन कथबार्ता प्रकाश करे से ये सब भोक्तृत्व भाव किसी नहीं जाओ ना समाज तरह तरह अच्छी ना किए साइकिल जाऊ किए बाइक धरते किए कार जाऊ किए बुलेट जाऊ किए बुट पकड़ते किए एक्शन पकड़ते किए स्लीपर पकड़ते विभिन्न प्रकार कार को स्टैंडर्ड कार को स्टाटस कार को पोजीशन कार की प्रकार कथा समस्ते प्राय भोक्ता कहला से भितर से किसी अच्छा जो माने प्रामाणिक पथर रोचंदी पारमार्थिक पथरे जो मानकर आचार विचार चाली चलन क्रियाकला वेशभूषा अरे आध्यात्मिकता भरी रही है पारमार्थिकता भरी रही है जहाँ को देखले नमन करने इच्छा हो जहाँ सान्निध्य संलाभ करने मन भितर इच्छा प्रकाश हो यही शिक्षा हमको दि जाऊँगी किंतु प्राय लोक जगत भोक्ता भोक्ता ने भोग करने इच्छा समर्थन निजक ही भोग करे भावुंट जड़ भोगर आशा पासे जड़े प्रतिष्ठित होइबार कुवासना कखनो बद्धजीव के रावण कंस जरासंध वा अघ बक्का पुतनार अनुगत्य कराया प्रतिष्ठा सा परायण कराए। वाह जड़ भोगेर आशा पासे
ଏ ଜଡ଼କୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଶା, ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଶା ରହୁଛି ନା, ଆଶା ପାଶରେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୁବାସନା ଆସେ, ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ସବୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି ନା, ଖାଲି ନିଜର ଇମେଜ୍ଟାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସାରା ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମୂଳକ, କିଏ ଘର କରୁଛି, କିଏ ଗାଡ଼ି କିଣୁଛି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଚାଲିଛି, ସବୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ସବୁ ନିଜ ନିଜର ଜଡ଼ ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱ ଭାବଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସଂସାରରେ। ଆର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଆମର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳଟା ଥିଲେ ସିନା ତାକୁ ସେ ସେଲୁନ୍କୁ ଯାଇ କଟିଂ କରିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟ୍ ଆଜିକାଲି ବାହାରିଲାନି, ଘୁଷୁରୀ ଲାଞ୍ଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ମାଙ୍କଡ଼ କଟିଂ, କ'ଣ କ'ଣ କ'ଣ, ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ହେଇଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ କଲେ ନା, ଟୋଟାଲ୍ କାଟିଦେବ ମୁଣ୍ଡଟା, ଲଣ୍ଡା ସଫା କରିଦିଅ। ଠିକ୍ ବିପରୀତ କ୍ରିୟା ଏଇଟା। ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି ସମାଜକୁ, ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟାକୁ। ଯେତେ ସବୁ ବେଶ ଭୂଷା, ଏସବୁ ହେୟାର କଟ୍, ସେ ସବୁ ନିଜର ପ୍ରକାଶ ହିଁ କରାଯାଏ ଜଗତରେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ ଏଥିରେ। ତାର ସଂସାର ଏହି ପ୍ରକାର ଗତିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଥିରୁ ଦେଶ, କେଶ, ବେଶ ସବୁଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିଛି ତ ନାହିଁ, ଦେଖିବ କ'ଣ? ଥିଲେ ତ ଦେଖେଇବ, ନିଜର ବୋଲି କିଛି। ତେଣୁ ଜଡ଼ ଭୋଗର ଆଶା ପାଶରେ ଜଡ଼ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ, ସଂସାର ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ, ଏକରେ ସେମାନେ ଭୋକ୍ତା ଭାବୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? କୁବାସନା ଆସେ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁବାସନା ଆସେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁଚିତ ବାସନା ଆସି କ'ଣ କରିବ? ବଦ୍ଧ ଜୀବକୁ କେତେବେଳେ ରାବଣ କରିଦେବ, କେତେବେଳେ କଂସ କରିଦେବ, ଜରାସନ୍ଧ, ଅଘପତନ ଆନୁଗତ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। କୌଣସି ପରମାର୍ଥ ଧ୍ରୁବ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ, ଏମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ, ଏମାନଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟ ହେବନି। ବରଂ ଜରାସନ୍ଧ, କଂସ, ରାବଣ, ପୁତନା, ଅଘ, ବକ, ଏମାନଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରାୟଣ କରେ। ଏମାନେ ସେ ପୁରା ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସମାଜ ରଖନ୍ତି। ଏମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ସଂସାରର ଗତି ପ୍ରକାର। ମହାଜନ ଯେନ ଗତସ୍ୟ ପନ୍ଥା, ନା ମହାଜନମାନଙ୍କର ପଦାଙ୍କୁତ ପଥକୁ ଯଦି ପାଥେୟ କରିବ, ତାହେଲେ ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜରାସନ୍ଧ, ରାବଣ, ଏମାନେ କ'ଣ ସମାଜରେ ତିଷ୍ଠି ଅଛନ୍ତି? ଆଙ୍କରି ଆନୁଗତ୍ୟରେ, ଆଙ୍କରି ବିଚାରଧାରାରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସେ ସଂସାରରେ ମରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ତ ଜଣେ ରାବଣ ଥିଲେ ଲଙ୍କାରେ, ତ୍ରେତୟାରେ ଜଣେ ରାବଣ, ସତ୍ୟରେ ଜଣେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ, ଦ୍ୱାପରରେ ଜଣେ କଂସ ଥିଲେ। ଏବେ ତ ସାହି ସାହିରେ, ଘରେ ଘରେ ରାବଣ, କଂସ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ, ସବୁଠି ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଏସବୁ ଭରିଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ କୁହନି, ରାବଣ ଗୋଟିଏ ଜଗତଜନନୀକି ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ତ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି ଏସବୁ ରାବଣ ବଂଶ ନାଶ, ରାବଣ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଶା ପରାୟଣ କରେ, ମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଡ଼ ଜଗତରେ। ଶରୀରଟା ସେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ଶରୀରଟା ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ସତ, ପୂର୍ବେ ଆମେ ଚାହା ଖାଉଥାର, ଚାହା ଟିକେ ଭାଇ ଟିକେ ଏତିକି ଟିକେ ଛାଡ଼ିବାର ଷ୍ଟାଇଲରେ, କାହିଁକିନା କିଏ ନଥିଲେ, କିଏ ଥିବେ ବୋଲି ଛାଡ଼ିବ, କିଏ ନଥିଲେ ପୁରା ଚାଟିଚିଟି ଖାଇଦେବାର। ତାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନା, ସେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଗୋଟେ ଆସେ, ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଛାଡ଼ୁଛି। ସିଗାରେଟ୍ ଖାଉ ତ ଅଧା ଫିଙ୍ଗିବ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଅଧା ଛାଡ଼ିକି। କିଏ ନଥିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଖାଇବ ପରେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଥିଲେ ତାକୁ ଅଧା ଫୋପାଡ଼ିବ। ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରହୁଛି ମନ ଭିତରେ ଜୀବର ପ୍ରାୟ ଥାଏ, ଅବଶ୍ୟ କାହାର ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଉଛି ରହୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ପରମାର୍ଥ ଯଦି ଦେଖାଯାଉଛି, ପାରମାର୍ଥିକ ଜଗତ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖାଇବା। ମୁଁ ଭଲ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛି, ମୁଁ ଭଲ ସେବା କରୁଛି, ମୁଁ ଭଲ ନାଚିପାରୁଛି, ମୁଁ ଭଲ ଶୃଙ୍ଗାର କରିପାରୁଛି, ମୁଁ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିପାରୁଛି। ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ସବୁ ଆସେ,
এইটা হচ্ছে শরীর অভিমান এইটা আর কিছু না। এটা ଇଏ ଖାଲି ଶରୀରରେ କ୍ରିୟା ଆଉ କିଛି ନା, ଆକୁ ଭଜନ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଥାଉଛି ଏଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗୋଟେ। ଇଏ ତାକୁ କାଟିବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଏ। ଏସବୁ ନ କରିଲେ ଭଜନ ହେବନି କେବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବଡ଼, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବାହା ବାହା କରନ୍ତି। ଏ ଶରୀର ତ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା, ଶରୀରର କ୍ଷୁଧା ଏଇଟା। କାହାର ନାହିଁ କହୁନ, କ'ଣ ମନ ନାହିଁ ନା ତ ମନ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଯେତିକି ପରିମାଣରେ କଟୁଛି ସେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଧନ୍ୟତା ତାର ସେତିକି ଆସିବ, ଶରଣାଗତ ଅନୁଭୂତି ତାର ସେତିକି ରହିବ। ଯାହାର ସେ ନାହିଁ ଶରଣାଗତ ଅନୁଭୂତି ଧନ୍ୟତା, ତା ପାଖରେ ଭାଇ ଭରା ହେଇକି ଅଛି ଏସବୁ ଅଭିମାନ। ତାକୁ ଦୂରରୁ ଜୁହାର ସେମାନେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ତ ସେମାନେ ତ ଭଜନ କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ରହିଲେ ଭଜନ ବି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆକୁ କାଟିବା ଦରକାର। ଯଦି ଭିତରେ ରହୁଛି ଆମର ଶରୀର ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି ତାର କିଛି ଗୋଟେ। ଆମର ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଲେକ୍ଚର ଗୋଟେ ଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଅଭ୍ୟାସଟା ଥିଲା ସବୁ। ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସାମ୍ନାରେ ଖାଇ ହେବନି ନା ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବା। ସେ ଦେଖିଦେଲେ ଏଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ତ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିଲ, କିନ୍ତୁ କହିପାରିବ କି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ଛାଡ଼ିଦେବ? ମୁଁ ତ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ କିଣିକି ଖାଇବ ନା? ହଁ ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ କିଣିକି। ସେଟା ତୁମେ ଅର୍ଜିନ ବାପାଙ୍କ ପଇସା ଧ୍ୱଂସ କରୁଛ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ନଷ୍ଟ ନ କରିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖି ଲାଭ କ'ଣ? ମୋର ଜୀବନଟା ମନେ ରହିଗଲା ପୁରା। ମାନେ ଯେ ସାର୍ ଗୋଟେ ସତ କଥା ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଦମ୍ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ି ପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥୀ ପଥରେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖି ଆମର ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଇ ହେଉଛି ଚମତ୍କାର। ସଂସାରର ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସେଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ନିଧି ଲାଭ କରି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଧିକାର ଲାଗିଲା ନିଜକୁ। ଏ ଅଭ୍ୟାସ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ନିଜର ସାଧୁର ମଳୟ ପବନ କାଷ୍ଠକୁ କରେ ଚନ୍ଦନ ପରା। ସାଧୁମାନଙ୍କର ମଳୟ ପବନ କାଷ୍ଠକୁ ଚନ୍ଦନ କରେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ। ଯଦି ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି, ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଇଠି ହିଁ ହେଉନି। ଆମର ସେ ପ୍ରକାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରତି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ଦେହ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁରୁବର୍ଗ କରେଇଦେଲେ ବାହାରୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅନ୍ତରଟା ଅନ୍ତଃସ୍କରଣ ନିର୍ମଳ ହେବ। ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ନଣ୍ଡା ହେଇଯିବାଟା, ତୁଳସୀ ମାଳି ଧାରଣ କରିବା, ତିଲକ ଧାରଣ କରିବା, ତ ବାହାରୁ ତ ସଂସ୍କାର କରିଦେଲେ। ସେ ବାସ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ସେଭ୍ କରିଦେଇ ରଖିଦେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃସ୍କରଣଟା ନିର୍ମଳ ହେବ କେମିତି? ଯେତେ ସବୁ ଆମ ନିଜର ସବୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ସବୁ ରହିଛି, ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି, ନିଜ ଭିତରେ ସବୁ ଦୁର୍ବାସନା ସବୁ ରହିଛି, ଆର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କେମିତି? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରତି ଯଦି ଗୁରୁମୁଖ ପଦ୍ମ ବାକ୍ୟ, ଏହି ପ୍ରକାର ବାଣୀର ଯେଉଁମାନେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ, ମାନେ ଶରଣାଗତ ହୋଇ ରହିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆମର ପ୍ରାୟ ଦେଖାହେଉଛି ବାହାରଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଭିତରଟା ହେଉନି। ଆମର ସେ ପ୍ରାୟ ଶରଣାଗତର ଅଭାବ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରୁ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ସେତିକି ଅନୁଭୂତି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ପରିତ୍ୟାନ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ରାବଣ, କଂସ, ଜରାସନ୍ଧ, ଅଘ, ଭୋଗ, ପୁତନାର ଅନୁଭୂତି। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଖାଲି ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେ ପରାୟଣ କରେ, ଖାଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଜଡ଼ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଶୁକ୍ରରେ ବିଷ୍ଠା କହିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ। ମଳ ଖାଇକି ମଳ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ଏଇଟା ମଳଟା ତ ଘୂଣ୍ୟ ବସ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମଳ ସେବନ କରି ଯେ ମଳ ତ୍ୟାଗ କରେ, ଶୁକର, ଘୁଷୁରୀ ବିଷ୍ଠା, ସେଟା କେଉଁ କାମରେ ଲାଗୁନଥିବ ବୋଧେ। ଆଜିକାଲି ସାଇନ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କେତେ ବାହାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଅତି ଘୂଣ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସେ। ଶୁକର ବିଷ୍ଠା, ଶୁକରର ବିଷ୍ଠା, ଜଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଫଲ୍ସ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍, ଜଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭାଇ ସମତି ଦରକାର, କାହାକୁ ଦରକାର?
10 लोग आए तुम तो गाड़ी करदो तुम काल सब बेड़ी धरी पड़ेब पक्का अनुगत रह आम जानने ना कौन किए रही ଯଦି ସମସ୍ତେ ସାମ୍ନା ଯଦି ଗାଳି କରାଯିବ ଥରେ ଶୁଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଣେ ତୃତୀୟ ଥରେ ମୁଁ ଗୁଁ ପୁଁ ହେଇକି ନ କହି କୁଆଡ଼େ ବାଡ଼ ଡେଇଁ ପଳେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଶୁଣିକି ରହୁଛି ତାହାର କ୍ରିୟା ଅଲଗା। ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ନା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ବାଡ଼ିରେ ପିଟିଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ କେଶ ମହାରାଜକୁ ଆଙ୍କଡ଼ ବାଡ଼ିରେ ପିଟିଛନ୍ତି ପାହାଚରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁଗତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସେ କ'ଣ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପିଟୁଥିଲେ ବାଡ଼ି ଧରିକିରି କେଶ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର କ'ଣ କିଏ କାଡ଼କୁ କହିଥିଲେ ପଳେଇବା ଏଇ ମଟନ ଆଉ ଗୋଟେ ମଟକୁ ପଳେଇବା ନା କ'ଣ କେତେ ମଠ ଅଛନ୍ତି କେତେ ରଖିଏ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଚାର କି ନହେଲେ କିଛି ନହେଲେ ଘର ଭିତରେ ରହି ଭଜନ କରିବା କ'ଣ ଅଧିକଟା ହେଇଯାଉଛି ମଠ ମନ୍ଦିର ରହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଏସବୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ପରିଚୟ ଶରଣାଗତର ଭାବ ପାତ୍ର ନାହିଁ ଆମମାନ ବାସ୍ତରେ ଅପାତ୍ର ଯାକୁ ଆମକୁ ଅଣାହେଇଛି ମଠ ଅଯୋଗ୍ୟ ଯାକୁ ଯୋଗ୍ୟତାର ମୋହର ମରାଇଛି ଆମମାନ ଭିତରେ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ମାନ ସହିତ। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରି ପଡ଼ିକି ରହିବେ। ତୁଠ ସିନା ଜଗିଥିଲେ ପାଟ ପିନ୍ଧିବ ତୁଠ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇବ କ'ଣ ମିଳିବ ବୁଲୁଥିବ ଯାଇକି କେମିତି ବୁଲା ଭଳିଆ। ଜଡ଼ ଜଗତର କ୍ଷଣଭଙ୍ଗର ଆଶା ପ୍ରଦୀପ ନିର୍ବାପିତ କରିବା ବ୍ରଜ ଜନାନୁରାଗୀ ହଇଲେ ବଦ୍ଧ ଜୀବର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଲାଭ କରାଇବା। ଜଡ଼ ଜଗତର ଯେତେ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗର ଆଶା ଅଛି ଆଶାର ପ୍ରଦୀପ ଆଶାର ଯେଉଁ ଦୀପ ଜଳୁଛି ନା ଜଡ଼ ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଶା ଏ ସବୁ ଆଶା ଦୀପକୁ ଲିଭେଇ ଦେବ ନିର୍ବାପିତ କରିଦେଲେ ବ୍ରଜ ଜନାନୁରାଗୀ ହଇଲେ ଖାଲି ଆଶାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ ହେବନି ବ୍ରଜ ଜନ ଅନୁରାଗୀ ହେବା ଦରକାର। ବ୍ରଜଜନ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଗଳ ସରକାରଙ୍କର ଉପାସକ ଯେଉଁମାନେ ରସିକ ମହାନୁଭବ ଯେଉଁମାନେ ସେ ବ୍ରଜଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗୀ ଯଦି ହେବ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହେଲେ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ ଜୀବନ। ଏକରେ ସବୁ ଆଶାର ଦୀପକୁ ନିର୍ବାପିତ କରିବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବ୍ରଜଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗୀ ହେବ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହେଲେ ଦେଖିବ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କରାୟତ କହିଲେ କରାୟତ କରତଳଗତ ହେଇଯିବ। ମନ ଭିତରୁ ବିଷୟ ବାସନା ଦୀପକୁ ନିର୍ବାପିତ କରିବ ଆଉ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବ୍ରଜଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗୀ ହେବ ହୃଦୟ ସହ ଦେଖିବ ମଙ୍ଗଳ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ। ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଜୀବକେ ଦାମ୍ଭିକ କରିବା ତୁଲେ ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଜୀବକୁ ଦାମ୍ଭିକ କରିଦେବ। ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ କେଉଁଟା ତଳେ ପାଣିର ଧାରା ଜଳଧାରା ଉପରେ ଶୁଷ୍କ ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ବୈଷ୍ଣବର ବେଶ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବୈଧିକ ବିଚାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରହୁଥିବ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ପରମାର୍ଥର ସ୍ୱରୂପ ଭିତରେ ସ୍ୱାର୍ଥର ସ୍ୱଭାବ ସେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଗଲା। ବାହାରେ ବୈରାଗ୍ୟର ବେଶ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ବିଷୟ କାମନା ଥିବ ବିଷୟ ଭାବନା ଥିବ ଭୋଗ କରିବାର ସଂସାରକୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଦରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ରହୁଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦାମ୍ଭିକ ଆସିଯିବ ଦମ୍ଭ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ଦମ୍ଭ ଆସିବ ସେ ଯେତିକି ଟିକେ ଟିକେ କରୁଥିବ ସେଥିରେ ତା ଦମ୍ଭ ଆସିବ ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ କିଏ କରୁନି ଏଇ ଦମ୍ଭ ଆସିବ ତାର ମୁଁ ଆଉ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ जीव के विशुद्ध सत्य अप्रकृत विचार अवस्थान करे। ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବ ଅନାସକ୍ତ ସେ ବିଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଦବ ପାଗଳ
प्रापंचिक तया बुद्धिया जो हरि संबंधी वस्तु हरि संबंधी वस्तु प्रापंचिक बुद्धि कर जागतिक बुद्धि कर विश्वास नथिव गुरुदेव गोटे बुढ़ा हल भावुव वैष्णवान को जाति बुद्धि करुव शालग्राम को शिला बुद्धि करुव विग्रह को धातु बुद्धि करुव तुलसी की वृक्ष बुद्धि करुव गंगा जमुना को नदी जल बुद्धि करुव धाम को माटी बुद्धि ये सब जो बुद्धि रोचे ना ग्रंथ गुड़िया पुराण पेपर बही बोली भावुव ये सब बुद्धि है प्रापंचिक तया बुद्धिया प्रापंचिक बुद्धि जो मैंने कर वैराग्य फल को वैराग्य तेणु युक्त वैराग्य हूँ विशुद्ध सत्य प्राकृत विचार अवस्थान करे जो मैंने भगवान सहित अनासत्य के विषय को ग्रहण करुवे किंतु निर्बंध कृष्ण संबंध जो मैंने रोथे से माने धीरे धीरे विशुद्ध सत्य अप्राकृत विचार रोचंती जड़ भोगेर आशा भरसार प्रदीप निर्वापित ना हुआ पर्यंत श्री राधा पद पंकज सेवार भक्तेर आशा स्थान लाभ करते पारे ना जड़ भोगर जो आशा भरसा जड़ संसार को भोग करने जो आशा बाबा भरसा यही जो दीप जो जलुची जन्म जन्मांतर हृदय भितर यही प्रज्वलित दीप जदि निर्वापित जदि न हो ताहले राधा कृष्णंकर जुगल सरकार चरण कमल सेवार जो आशा ना से आशा हृदय भितर जागृत ही होबनी तेणु जुगल सरकार चरण कमल सेवा करियार प्रवृत्ति सेतले उन्मेष सब भक्तर हृदय जेतले ता मन भितर संपूर्ण भोग वासना नष्ट हो जार जी परिमाण होची से अनुपात रे अग्रसर होची पथ एपटे आमर कौन होची आम मान तो संपूर्ण दूर करि परिबानी समुद्र नहड़ा समुद्र के शांत होनी आम के स्नान करि परिबानी जन्म जन्मांतर धरी आम संसार उत्थान पतन हो आसे विषय वासना प्रति चित्त सब धावित रोची मन भितर हृदय भितर भोग कर प्रवृत्ति सब रही अवस्थान रही किंतु आम भाई अयोग्य मान को गुरुवर्ग कृपा कर महत पथ को नहीं आसती आम जब कहुए सब त्याग कर तू भजन करे संभव हेनी आम द्वारा तेणु आम मान कौन सतर्क रहा से निवृत्त हवा किंतु भगवान के सेवार सब निजुक्त हो रोथवा जिते भगवत सेवार सत्संग हरिनाम कीर्तन भजन ये सब करू करू धीरे धीरे से सब विषय प्रति निर्वेद आसो अवश्य समय सापेक्ष से समय तार कह कि धीरे धीरे हम धीरे धीरे एमती गोटे समय आसो से सब विषय चिंतन ये प्रति वितृष्णा आसो वैराग्य भाव आसमती पिंगलांकर आसला हम आम जब कह संपूर्ण मन को निवृत्त करे बसी हरिनाम कर आमर के निवृत्त हेनी संसार मनटा स्थिर हेनी हरिनाम करें आमको कौन कहे भगवान के पाखे मनटा लगे कहे किसी ना बसिक भजन ही कर नाम ही कर उच्च स्वर करू करू नाम प्रभु कृपा पड़ज ना ताले धीरे धीरे मन भर जो विषय वासना जागृत होची से दूरीभूत हो भगवान स्वरूप झांकी ये सब प्रस्फुटित हम ये प्रकार आमको अभ्यास करने कहुई श्री गौरसुंदर कौन कले विप्रलंब के रूप रसोत्कर्ष साधन प्रकृष्ट उपाय बोली कहले चैतन्य महाप्रभु बड़ अवदान कले रसर उत्कर्षर साधन यहाँ सबुठ उत्कर्ष रस साधन ये हूँ विप्रलंब विरह ठाकुर जी स्मरण करिया सान्निध्य लाभ करिया चिंतन करिया गंभीरानंद महाप्रभु सब हृदयमान होते सब श्रीकृष्णकर राधा भाव भावित ही श्रीकृष्ण को सब जो से मनन करते स्मरण करते चिंतन करते ये विप्रलंब ये हूँ रस उत्कर्ष कहगला एपरिक श्रृंगार रसर सर्वोत्कर्ष आनंद ये अच्छे मिलन अपेक्षा विच्छेद बेसी आनंद महाप्रभु यही कहले इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां
वैयासिकम एकादश स्कंदे पिंगलोपोख्यान अष्टम अध्याय। इति श्रीमद्भागवत एकादश स्कंदर अष्टम अध्याय गौड़ीय भाष्य समाप्त। इति सारातदर्शिनां हर्षिणां भक्तचेतसम् एकादश अष्टम अध्याय संगत